Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tersasul saya ya. Sangat excited untuk berjumpa dengan tuan-tuan penonton sekalian pada malam ini ya. Welcome to the sharing session on a topic which is very relevant and significant to all parents and teachers alike. My name is Zaida Mustafa, Dean of School of Education and Humanities, University Tun Abdul Razak. We were talking about education. It is very close to my heart, and I would like to share this one term with parents out there, teachers as well, dan semua yang menonton. When we are talking about education, always remember the word comes from the Latin word mean educare, C-E-R-E, meaning that to bring forth, to lead out the potential and the ability in our kids about knowing, about learning, about knowledge. So our philosophy at School of Education is very obvious that and is very clear that we believe every kids can learn, every children can learn, in spite of whoever they are, whatever their ability, and we really believe that all of them has fitrah and potential. And would like to quote this, tuan-tuan dan puan-puan. Malam ni saya akan menggunakan bilingual ya atas permintaan penonton sebelum ini. Children are seed, benih. If you grow them and feed them well, you will get a good harvest. Dan when we are talking about education, pendidikan anak-anak, kita akan dapati ya, it is well stated in Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 46 yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia ini, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Bayangkan ya, memang betul kalau kita kupas anak-anak itu sebagai perhiasan. Anak kat rumah kita tu sebagai perhiasan yang kita sering bangga-banggakan. Anak kita yang kat rumah adalah penyejuk mata dan penyejuk hati ibu bapa. Anak-anak kita tu juga sebagai boleh menjadi satu fitnah atau didatangkan ujian melaluinya. Dan yang paling berat sekali, anak-anak boleh juga menjadi penghalang untuk kedua orang tuanya masuk ke syurga kelak.
begitulah ya peranan kita sebagai ibu bapa. Apabila kita bercakap tentang pembelajaran, definitely we are talking about formal and informal learning. Definitely kita bercakap tentang pendidikan here and hereafter. But dalam konteks perkongsian kita pada malam ini, kita bercakap tentang pendidikan formal anak-anak ya di sekolah. Dan when we are talking about student learning, kids learning, pembelajaran anak-anak kita, saya ada satu soalan yang ingin saya utarakan. Who should be the champion of students learning? Who should be the expert? Especially during this COVID-19 pandemic. Dengan norma baru, kanak-kanak tak pergi sekolah seperti biasa dan mereka berada di rumah. Datanglah istilah home-based education. Sebentar lagi kita akan membicarakan persoalan ini bersama dua tetamu jemputan yang diundang khas untuk sesi perkongsian pada kali ini. Okay, kita tak ada montage untuk kita utarakan, share dengan penonton kita. Okay, ya. Sekali lagi selamat datang kepada penonton yang sudi meluangkan malam minggu bersama kami di Kasih Talk, dan kali ini kita bersiaran secara langsung daripada My Uniraza YouTube channel. So a little bit about Kasih Talk. Kasih bermaksud kami, Seh School of Education and Humanities. Ya, so kami daripada sekolah ataupun fakulti pendidikan ini extend love and care to the community of learning out there yang mungkin terdiri daripada ibu bapa, guru-guru dan pelajar-pelajar yang really care about education of the children in Malaysia. Baiklah. Topik yang akan kita bincangkan malam ini dengan dua orang tetamu istimewa kita ialah dengan satu persoalan. In ensuring the best education for kids, again, ya, saya lontarkan soalan ini. Who should be the experts? Ya, home-based education, proven tips for work from home parents. Tapi walaupun kita berkata tentang work from home parents, ada juga ibu bapa yang tak bekerja tetapi terpaksa, teruja ataupun terinspirasi mempunyai cita-cita untuk menjadi pendidik yang baik, guru yang baik kepada anak-anak mereka. Tanpa melengahkan masa lagi, pastinya penonton tidak mahu mendengar daripada saya ya, dan kita akan mengupas, mendengar kupasan tentang topik ini daripada tetamu kita. Sebelum itu, eloklah saya perkenalkan dua tetamu kita yang istimewa bagi saya pada malam ini. Speaker pertama kita, Encik Zaid Muhammad. Dekat dah dengan nama saya tu ya. Encik Zaid Muhammad, Certified Parental Coach, CEO of Smart Parents Network. A little bit about Encik Zaid. He is the founder of Smart Parents Network, through which he had provided parenting skills, training to thousands of parents all over Malaysia. Sedekah jariah, ya, amal ibadah Tuan Zaid. He is also the best-selling author of Smart Parents, Bright Kids and Smart Parents, Richer Kids, and writes for weekly column in the new Sunday Times. Memang it is a bahan bacaan. Saya baru berkongsi dengan Tuan Zaid tadi. It should be a must-read book by parents and teachers. He regularly features on Malaysian radio, televisions, newspapers and magazines.
and was billed as a father you would want to meet by the New Straits Times in 2009. Mr. Zaid Muhammad holds an honors degree in finance, bukan education, from University of Bridgeport and graduated with summer camp Lodi, the highest honor level. Ini yang bercakap ni bukan seorang pendidik, ya, yang bukan maksud saya, he is not trained in education field, but we really hope and we inspire to listen something about education, especially education of the young learners ataupun education anak-anak di rumah using this home-based education platform. Sementara speaker kita yang kedua di bawah khas daripada School of Education sendiri, World Best Teacher as nominated by her 7 kids. Yeah. She is a lecturer with us. She teach early childhood education for bachelor and diploma students. As for the academic background, she has master degree in early childhood education. Contrary, she is also a bachelor degree, again bukan education ya, in computer science. Jadi kita di School of Education amat berbesar hati ya, mendapat kepakaran daripada Madam Olia, especially during this COVID-19, to have what we call virtual learning for, especially for the professional, for the learning community out there. How you can set up learning platform untuk menjadi wadah kepada pendidikan anak-anak yang belajar daripada rumah, home based education. Okay, jadi tanpa melengahkan masa, ingin saya tegaskan ataupun tekankan sekali lagi bahawa malam ini adalah malam yang istimewa, malam minggu yang istimewa, sebab kita nak mendengar tips ya, the do and the don'ts home-based education, proven tips for work from home parents. Untuk soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan home-based education? What is home-based education or learning, and why parent need to know about this? Saya persilakan speaker pertama kita, Madam Olia, untuk mengupas, memberi definisi kepada istilah ini, home based education. Silakan Puan Olia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. First of all, allow me to say this, that I am very thankful to be part of this Barokah event tonight. Alhamdulillah, with these two amazing person, my beloved Dean who always inspire me, Professor Dr. Zaida yang selaku moderator pada malam ini, dan juga I think he is such an inspiring person that I'm looking forward to meet him in person, because ini dia ya. I have been reading and using this book to raise my 5 kids. Saya betulkan ya, Prof, saya ada 5 orang anak, bukan 7. Okay, and Alhamdulillah, I found this book is a very practical and useful for all the parents out there. Lagi-lagi untuk menangani anak-anak yang kita katakan Gen Y, Z, Millennials, Alpha and so on, ataupun mereka lebih dikenali sebagai digital natives. Okay, dan insyaAllah mungkin jika ada peluang, pihak moderator akan minta Tuan Zaid untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang buku beliau. Okay, back to the question that I have to answer. Apa itu home-based education ataupun pembelajaran di rumah lah ya. Dan kenapa kita ibu bapa perlu mengambil tahu tentangnya. Alright, put it simply, home-based learning is having an education that your children learning from home. Itu, ya. And the learning is not necessarily a formal education, like what mentioned by Prof. Zaida, tetapi juga informal education. They will learn from the person at home, from the family members at home, from the environment at home, from any event happen
at home. Sebagai contoh, aktiviti pembelajaran keagamaan, pengurusan kehidupan yang secara tidak langsung akan membentuk karakter kanak-kanak dari segi rohani dan jasmani. Izinkan saya untuk mengaitkan dengan teori ecological system daripada Yuri Bronfenbrenner, yang saya rasakan ini merupakan salah satu penjelasan teori yang paling boleh kita terima pakai mengenai pengaruh persekitaran sosial terhadap pembangunan manusia. Dan di dalam teori ini berpendapat bahawa persekitaran tempat di mana kita membesar tu mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, dan faktor sosial menentukan cara kita berfikir, emosi yang kita rasakan, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Jadi ibu bapa ni kan merupakan orang yang paling dekat dengan anak-anak, dan kitalah yang tahu apa anak-anak kita suka, apa yang anak-anak kita tak suka. So kita juga tahu bagaimana ataupun apakah yang kita mahukan daripada anak-anak. Jadi amatlah penting untuk kita mengetahui bagaimana untuk kita menyokong segala pembelajaran mereka yang berlaku di rumah, dan kita laksanakan terhadap anak-anak kita sebagaimana apa yang kita nak mereka jadi. Sebagai contoh, dengan apa yang berlaku sekarang mengubah rutin ataupun perjalanan hidup kita sebagai family, ya. Seperti mana yang di-mention oleh Prof. Zaida tadi, anak-anak tak dapat ke sekolah, ibu bapa yang kebanyakannya harus bekerja dari rumah, ataupun sekarang ni anak-anak dah start masuk sekolah, ya. Tetapi we have to be prepared, ya. Tak mustahil untuk kita patah balik ke konsep ataupun modul PDPR, iaitu pembelajaran dari rumah. So that's why saya rasa topik pada malam ini adalah sangat penting untuk kita semua mengetahui bagaimana kita semua boleh jadi tak semestinya expert ataupun pakar dalam subjek yang kita nak ajar. Sebagai contoh apa yang berlaku pada malam ini. Tuan Zaid daripada bahagian finance, dan saya daripada bahagian computer science, ya. Jadi tapi because of the needs to know about how kids learning, how kids growing, so itulah yang terpanggil kami menukar agaknya shift our career to know to be in the early childhood or education field, ya. Dan macam saya cakap tadi, tak semestinya kita perlu jadi expert ataupun pakar dalam subjek yang kita nak ajar, tapi sekurang-kurangnya kita boleh memberi sokongan atau menjadi sumber rujukan, ya, resources kepada anak-anak untuk meneruskan pembelajaran dari rumah. Dan saya pun rasa, doktor, secara peribadi ini adalah waktu yang terbaik untuk kita strengthen the family bonding, ya. Mengambil tahu apa sebenarnya yang mereka belajar di sekolah, dan cuba menyiapkan diri kita ni sebenarnya, meletakkan diri kita ni sebenarnya sebagai pendidik utama di mata anak-anak. Jadi itu sedikit kupasan daripada saya tentang definisi pembelajaran dari rumah dan kenapa kita sebagai ibu bapa harus mengambil tahu tentang pembelajaran dari rumah untuk anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Back to you, Prof. Zaida. Okey, saya rasa Prof. Zaida mungkin dia maybe network connection ataupun dia terkeluar sekejap daripada studio, tapi tak apa. Tuan Zaid, mungkin saya boleh lanjutkan dengan ketiadaan Dr. Zaida di dalam studio kita pada malam ini, insyaAllah. Okay, sekejap ya Tuan Zaid. Okey. Kalau kita tadi, sebentar ya Tuan Zaid. Sebentar. Minta maaf ya penonton. I was disconnected. Ya, itulah kalau kita bermain dengan teknologi ni kan. So mungkin saya boleh sambung semula ya. Saya kuliah telah menjelaskan tentang tafsiran beliau home based education. Minta maaf sangat. So inilah sesuatu yang tak boleh saya nak kawal ya. Dan kita teruskan.
dengan speaker yang kita nanti-nantikan, Tuan Zaid, dengan soalan yang kedua. What is your standpoint on parents' role in helping or involving their children's life, particularly in assisting them with their education? Silakan Tuan Zaid. Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar ke? Boleh, saya boleh dengar. Okey. Saya rasa lain tu agak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sedang Nampaknya para penonton ya, malam ini malam yang mencabar bagi kami ya untuk kita punya kasih talk. Dan soalan yang saya sementara kita meminta Tuan Zaid untuk keluar dan masuk semula, soalan yang saya utarakan kepada beliau tadi adalah what is your standpoint on parents' role? Apabila kita bercakap tentang peranan ibu bapa ni, teringat saya dengan satu perkara ataupun satu kefahaman ataupun interpretation about parents' roles. Saya selalu bercakap apabila bercakap tentang parent roles. What is roles, function and responsibility? Sebagai ibu bapa, kita punya roles, peranan kita banyak. Kitalah ibu, ya. Kitalah sepatutnya menjadi guru yang pertama, dan kita juga kadang-kadang menjadi kaunselor, dan kita juga kadang-kadang kalau anak kita tengah masih bersekolah, kitalah driver. Jadi begitulah yang kita katakan roles, dan tiap-tiap satu roles ini kadang-kadang kita jadi coach, penasihat, ya, supervisor. This is what we mean by roles. Dalam masa COVID-19 ini, anak-anak tak pergi sekolah, apakah roles yang perlu kita tunjukkan, yang lebih perlu kita lebihkan? Kalau dulu kita hanya sebagai ibu, peranan untuk mendidik anak itu, untuk menjadi guru kepada anak itu, kita serahkan kepada sekolah. Tiba-tiba COVID-19 datang dan kita terpaksa menjadi memegang role sebagai ibu, sebagai guru. Okey, alhamdulillah ya, Tuan Zaid sudah kembali. Back to you Tuan Zaid untuk mengupas persoalan yang saya utarakan sebentar tadi. Okey, silakan. Okey, terima kasih Prof Zaida dan Puan Olia. Minta maaf, saya pun tak tahu kenapa internet tadi stable je, tiba-tiba putus pula. Okey. Jadi sebagai menjawab soalan Prof tadi, apa tu my standpoint roles of parents in helping in children's life to assist them in the education. Okey. Saya rasa ini adalah tugas paling utama lah mana-mana ibu bapa sekalipun, di mana menjadi okay, lighting dia. Okay, better. Di mana saya sebagai parental coach, I believe in one thing, that everything begins at home. Whether it's integrity, whether it's leadership, and especially when it comes to education. So everything is, and parents are the number one teachers. Bukannya cikgu di sekolah, bukannya lecturer, it's the parents that are the number one teacher. Jadi kat sini kita boleh nampak lah parents role are so important. Ini adalah amanah macam Prof sebut tadi, anak-anak adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
Dan saya nampak dua perkara, anak-anak tu amanah dan juga sebagai ujian. Dia combine dua-dua, amanah dan ujian. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak lihatlah agaknya siapakah di antara kita yang bijak dan pandai menjaga anak-anak kita supaya walaupun datang pelbagai ujian, ibu bapa masih boleh steady, masih boleh berterusan untuk terus mencari jalan yang terbaik kepada anak-anak. And then so happen that we are now in one of the biggest tests of our lives, unprecedented type of test, which is the pandemic, COVID-19. Nobody knows what's the answer. Okay, everybody's looking. And I always use the term that we are in right now, which is the MCO. It can be either positive or negative. Negative people will think of MCO as a negative situation, and they may redefine the word MCO with something like managing chaotic organization, which is a home organization, very chaotic. But positive people will look at it differently. They will look at it in a positive way, which is many caring opportunities. It really depends on how we look at it lah. Kalau dalam bahasa Melayu, PKP, perang sampai keluarga pecah, negatif, atau positif, peluang keluarga positif. Jadi sama je. Di situ kita boleh tengok it's really a choice. Jadi mana-mana ibu-ibu ayah-ayah yang ada anak-anak yang masih bersekolah, you have to make a decision in terms of how are you going to get involved. Kita dah melalui beberapa fasa. Pertama, boleh pergi sekolah, okay. Lepas tu sekolah cuti, PDPR. Ramai ibu bapa termasuk kami sendirilah, saya pun masih ada anak seorang yang form 5 this year. Sangat challenging. Kita pun tak tahu dia belajar tu dapat berkesan ke tidak, tapi kita cubalah dengan cara yang contohnya we enable the learning at home. Kalau dia perlu gadget, we try to get gadgets. Kalau dia perlu internet, we make sure it's available. Most importantly, he has time to learn, and kita sebagai support, kita kena sentiasa tahulah whether he's learning or not. And then we follow up with checkings and whatnot lah. Okay, and then when it comes to MCO, many caring opportunities as well. Let's use this learning as a opportunity to create positive bonding. Tapi bila sebut learning ni, dia ada satu perkataan yang selalu datang together, iaitu kesabaran. Kesabaran dalam mencari ilmu. Saya rasa Prof dengan Puan lecturer faham benda ni kan. Macam mana nak mencari ilmu ni kena banyak kesabaran, dan nak mengajar pun perlu banyak kesabaran. Tapi ada satu di antara ramai anak, dalam saya ada jumpa satu statistik di mana dikatakan 1 dalam 4 kanak-kanak will have what we call the learning difficulties, or some people call it slow learner. 1 in 4 secara general lah, secara amnya di Malaysia, di global level. Jadi yang 1 in 4 ni betul-betul menguji kesabaran ibu bapa. Sebab kalau biasa kita belajar, kita guna audio visual, like what we're doing right now. We have visual, we have audio, and insyaAllah we understand. But for this 1 in 4, they don't learn through audio visual. They learn through other means. There are like 3 other methods of learning. Besides audio visual, there are physical, there are logical, there are verbal. Plus audio visual, there are 5. It's actually related to our senses lah. We have sights, we have hearing, audio visual, but we also have fingers, touch. We have our brain to think logically, and we have our mouth to talk verbally. So and I've seen cases where yang seorang kanak-kanak ni, dia bila pandemik ni dia ketinggalan jauh. So dia tak mampu nak belajar sebab audio visual sangat. Jadi di sini ibu bapa pertama sekali kena kenal pastilah gaya belajar anak masing-masing. Kalau yang jenis audio visual, insya-Allah okey. Kita just pantau je. Tapi yang jenis yang masuk kategori slow learner ni, malah saya pun tak suka guna perkataan slow learner tu sebenarnya. Kita sebelum kita kata dia slow learner, adakah kita ni sebagai parents, adakah kita mungkin slow teacher sebab kita tak pandai mengajar? Sebagai contoh, quick example, kalau statistik tadi tunjuk 1 in 4, mungkin Puan Olia pun mengalami perkara ni.
Satu dalam anak-anak kita tu dia karakter dia lain daripada yang lain. Saya pun ada anak, saya anak 4 orang by the way. I have 4 children. One of the 4 children's character is very different. The child is very smart. Saya bukan kata dia tak pandai, dia very smart. Tapi bila kita guna method yang tak betul, dia tak boleh. Contoh, masa dia darjah 3, darjah 4, dia struggle dengan matematik, simple thing for most people, which is tolak. Campur dia okey, tapi bila tolak dia confused, dia tak faham. Contoh 16 tolak 9. For the longest time dia cuba buat tak dapat. And then dia frust. So he call me, "Daddy, please help. I cannot do this 16 minus 9." Kata, "Okay, 16 minus 9 senang je. Abang buat macam ni." Saya pun seronok lah bila anak tanya kan. So saya pun explain lah 16 tolak 9 dengan nada suara yang baik, semua mula-mula kan. Uh, saya pun ajar. Saya tanya, dia gelak. He was laughing. Saya said, kenapa gelak? Oh, dia kata hebat lah daddy, macam cikgu ajar kat sekolah. Daddy boleh jadi cikgu lah. Wah, saya pun bangga lah sekejap. Lepas tu saya tanya, faham tak? Tak faham. Alamak, tadi gelak. Lepas tu, saya pun ajar kali kedua. Bila ajar kali kedua, adakah tahap kesabaran tu nak sama dengan tahap pertama? Biasanya tidak. Tahap kesabaran dia, suara pun naik sikit. 16 tolak 9, dia bunyi kuat sikit. Lepas tu, tangan tu geram-geram tekan dekat kertas kan. Dan saya tanya, faham tak? Tak faham. Muka dia dah stres lah. Dia tengok, daddy nak marah dah. Masuk kali ketiga, agak-agak apa jadi. Ini berlaku kat saya sendiri. Kali ketiga habis. Saya pun hilang kawalan. Suara naik semua, menjerit-jerit. 16 tolak 9, kenapa tak faham tu kan? Agaknya saya ingat anak jiran yang pandai. Sebab suara saya dah kuat dah. Anak saya sendiri dah menangis dah. Jadi di situ boleh tengok. Saya bawa cerita ni sebab saya nak highlight. Adakah itu salah anak saya ke atau salah saya yang tak pandai mengajar? Saya assume dia belajar audio visual. Sedangkan lepas insiden tu, saya realise dia tak belajar guna audio visual. He's the one yang belajar guna touching. Dan dia memang minat benda-benda yang involve touching. For example, dia suka main Lego, dia suka main plasticine, dia suka melukis. So he's very good at that and he's very smart. Then saya dapat idea. Lepas tenang semua dah jadi gaduh lah. Dah jadi gaduh, dia dah nangis, saya dah stres. Saya kata, okay bang, kita cuba sekali lagi. Tenangkan keadaan. Saya kata, tolong susun 16 pieces Lego, 16 pieces Lego. Okay, dia pun susun atas meja. Okay, now take out 9. Dia pun take out 9. What's left? Within 5 seconds, dia dapat jawapan 7. Bayangkan tadi setengah jam tak dapat jawapan. Dia guna touch, dia dapat jawapan. It is a big revelation to me as a father, as a parent, that every child is different. And it was my fault. I was a slow teacher that don't understand how to teach him. So inilah yang biasa berlaku dekat ibu-ibu, ayah-ayah. It's a long answer to the question, how we get involved. This is how we get involved. Meaning we have to first understand what is our child's learning style. I give a term called DSLR. Not the camera, DSLR, but I call it different styles and learning rates. Cara berbeza dengan rate berbeza. Jadi itulah kunci kesabaran. Kalau kita tak tahu benda ni, kita akan anggap anak-anak sama je dan kita akan treat mereka sama. Bila mereka respon tak sama, itulah kita akan jadi maaf sebut guna, jadi Incredible Hulk. Jadi hijau. Nak marah sangat sampai muka pun dah jadi hijau kan. Jadi saya rasa itulah kalau jawapan yang saya boleh ringkaskan. Get to know your children's style and be patient with them by dengan kasihan pada mereka jika mereka tak faham. Jangan geram. Tapi nak tahu tu, insyaAllah kita kupas mungkin sekejap lagi dengan lebih lanjut. Wallahualam. Back to Prof. Zaidah. Terima kasih Tuan Zaid. Bila mendengarkan penjelasan daripada Tuan Zaid, saya rasa saya tak boleh cari makan lah. Semuanya penuh dengan teori-teori hingga keluar pula teori baru ni, iaitu we are not talking about only learning styles, but we have to talk about learning rate as well. Dan Tuan Zaid bercakap tentang if you want your kids to learn dan learning tu menitiskan makna ke dalam diri yang dia boleh berlakukan, you have to teach according to their learning styles and learning rate. Allahu Akbar. Kalau saya buat kajian how to oppose or the new theory that can be generated
among student dengan mendapatkan data daripada ibu bapa, what is the best learning strategies for your kids yang kebanyakannya menggunakan online learning menurut Tuan Zaid sangat audio visual sifatnya. Macam mana pula dengan anak yang kinestetik, tak boleh duduk diam, dan anak Tuan Zaid seorang yang taktil, ya, belajar dan pembelajaran hanya akan menitiskan makna ke dalam diri dan anak itu akan construct meaning melalui deria merasa tangan, ya, manipulatif. Allahu Akbar, ya. Dan untuk penonton di luar sana, kami di School of Education and Humanities memang mendidik guru-guru kami untuk nombor satu, really know who sit in front of you. Dan satu my champion course is knowing learner and their learning. Termasuklah learning style, multiple intelligences, mungkin dia punya brain hemispheric, ya, otak kiri dan otak kanan. Dan lagi satu yang saya sangat tertarik apabila Tuan Zaid mengatakan sabar. Sebab when we are talking about education, dia care. Ya, kalau ahli filosofi mengatakan, ramai ahli filosofi, ya, the philosopher says that care and love is the prerequisite to learning. Kalau kita tak sabar, anak kita nombor satu, they don't love the subject, they don't love the knowledge, dia takut, fear. If they don't love the subject, they cannot get A. Sebab the prerequisite for them to really master the knowledge, they must love the subject. Before they love the subject, they must love the teacher. Kalau dah takut dengan cikgu, tak suka dengan cikgu, macam mana dia nak suka pembelajar subjek tersebut? Sabar, ya, sabar. Dan sebelum kita sabar tu, kita mesti ada cinta. Bagaimana? Mungkin nanti kan Tuan Syed boleh share dengan kami pula bagaimana menjadi guru pada anak-anak, ya, guru yang dicintai dan mencintai. Kalaulah sabar, love and care is the prerequisite to learning. Allahu Akbar, ya. So kemungkinan admin ingin share dengan kita sedikit kajian yang dilakukan oleh Madam Olia, ya, pada malam ini. Mungkin kita boleh share kan? Ya, ibu bapa selalu mengatakan bahawa 70% of learning must occur in schools. Tetapi banyak kajian mengatakan ni sebelum adik-adik pergi kepada dapatan itu. Ini kajian yang saya lakukan, ya. Kita dapati anak-anak yang mendapat A tu Tuan Zaid, kita ingatkan pengaruh guru, ya. Tetapi sebenarnya sabar admin. Belum lagi. Ini kajian yang saya pernah lakukan. The contributing factors to student learning, mastery learning maksudnya dia boleh menguasai. Nombor satunya adalah diri mereka sendiri. 50% daripada contributing factors to their learning, diri mereka sendiri. Guru ni 30% sahaja, sekolah 20%, yang lain tu kawan-kawan. 10% buku, resources, rumah ada online, rumah ada peralatan untuk belajar ke tidak. But 50% is diri mereka sendiri. I'm telling you because it's very much related to what Tuan Zaid kata. Kalau nak mengajar, biar sabar. Sebelum sabar, kita mesti betul-betul sayang, kita betul-betul care about their learning. Bukan sayang anak, sayang about education tu. Dan 50% yang menyumbang kepada menentukan sama ada anak kita boleh menguasai itu adalah motivation, self-motivation. Jadi anak kita pandai adalah motivasi dia melalui strategi yang kita gunakan. Okey, kaji selidik ini telah dilakukan dilakukan ke atas 81 responden. Saya hanya nak menunjukkan yang ada satu bar chart yang menunjukkan challenges that faced by parents, ya. Sikit lagi admin, yang ini. Ingat, senang nak jadi guru apabila ibu bapa menjadi guru. Kita dapati masalah utamanya untuk mengajar anak di rumah adalah tidak mempunyai kepakaran.
Ya, kita katakan we are actually ibu bapa, we are not the learned parents to be the teacher. Itulah yang ditunjukkan oleh data ini. We don't have that professional knowledge. Ditunjukkan saya tak tahu syllabus. Padahal nak mengajar anak, nombor satu mesti tahu kurikulumnya, mesti tahu syllabusnya, mesti tahu macam mana biasanya ataupun akan disoal assessmentnya. Ya, we don't have that professional knowledge about, nombor satu Tuan Syed kata about the learners, anak kita sendiri learning style tak tahu, multiple intelligence tak tahu. Yang kedua, kita tak tahu kurikulum anak itu, kurikulum darjah 6 matematik macam mana. Ya, yang ketiga, definitely we don't have the knowledge about how the curriculum is assessed. We don't have that professional knowledge. We don't have that professional skills. Dan kalau kita tak sabar, we don't have that professional attributes about being an impactful teachers to our kid. Ya, terima kasih Madam Olia. Dan Madam Olia, ya, berdasarkan kepada kajian yang dilakukan ini, soalan saya seterusnya, what is your opinion on the challenges that the parents face? Ya, berdasarkan kepada pengalaman Olia sendiri, maybe you can relate this with yourself as a mother of 5. Maaf ya, tadi saya kata 7. Allahu Akbar, 5. And most of the time you are working from home. How do you manage to do that? Okay. Hand over to you, Olia. Okey, terima kasih doktor. Okey. Seperti mana yang diutarakan oleh Tuan Zaid, to support the education continuity tu, it is not easy. For parents who are working, especially to the frontliners, the essential services who still need to go to work physically while juggling with the home learning children at home. Yeah, then not exception for those parents who are working from home as well. Yeah, because I have been facing that personally. Yeah, jadi memang we know that in ordinary life, before we have school, home and work, now semuanya all in one location. And the parenting roles, bagaimana yang Prof Zaida mentioned tadi, we need to cover all those related areas. It's like we wearing few hats in one day, kan? Jadi as my first hand experience working from home while juggling the home learning for my 5 children from different category, toddler right up to teenager, 4 different school classes. Oh my gosh, if we really take this seriously to details, we want everything to be perfect, I think we will burn out. Kan? Betul kan, Tuan Zaid? I have 4 children yang bersekolah. Kalau saya betul-betul fokus, semuanya nak everything's perfect, I think I will be, oh my god, stress out lah. Bukan orang kata tadi Incredible Hulk kan? Ini istilah yang mereka selalu guna pakai di dalam sokmed. Mak kau hijau tu. Itu dia. Mak kau hijau tu. Jadi tetapi if we take these issues lightly pula, of course, our children education will be left behind. Like those yang 1 out of 4 children yang kita panggil with the learning disability, like a slow learners. Macam kita di bahagian education, kita tahulah mungkin kanak-kanak yang ada bukan kelemahan, maksudnya cara dia belajar matematik tu lain, kita panggil diskalkulia. Kalau dia tak nampak, kalau dia tidak, cara dia belajar membaca tu lain, kita panggil dia disleksia. So dia ada juga dysgraphia yang kita tahu dia tak boleh belajar menggunakan wording, tetapi dia boleh belajar gunakan visual sahaja. So macam-macam istilah yang kita rupanya baru discover when we are in the education field. Itu saya bercakap bagi ibu bapa yang ada knowledge tentang education, okay? Tetapi mungkin saya boleh sharekan seperti mana yang Prof Zaida minta saya sampaikan tadi. Saya boleh share my own 3 proven tips that work for my family. Yeah. Pertama, be a resources, okay? Walaupun kita tak pandai nak ajar subjek tu, mungkin we do not have like expertise to teach the subject. We do not know. Memang kita tak tahu pun subjek sekarang dengan subjek syllabus sekarang dengan syllabus kita totally different. Saya dapat bila saya analyse balik,
subjek matematik yang anak saya belajar darjah 6 tu, tingkatan 2, 3 baru saya belajar kot rasanya. So memang lari jauh sangat. Jadi kita nak kena keep up dengan benda tu, kadang-kadang kita pun tak boleh, kita tak sempat kan. Tetapi as an adult, kita ada cara yang lebih lagi bagaimana untuk nak menyelesaikan sesuatu perkara. Kalaulah sekalipun kita tak boleh nak ajar subjek tu, tetapi we have to be a resources. Sekarang ni kan zaman digital. So everything actually is at our fingertips. So we are overwhelmed of knowledge. We have lots of resources to find out how we want to teach, apa yang mereka belajar, and we know that there's lots of parenting tips that being shared around kan. Cuma masa tu yang menjadi penghalang. Tetapi I always tell myself, if we really want something, there must be a way. Kan, nak seribu daya tak nak seribu daya. Jadi sebab itulah saya rasa kenapa juga my determination to switch my career from computer engineer being an early childhood education, because I would like to know more how my children's learning, how my children's grow. So ini adalah salah satu usaha saya untuk melengkapkan diri saya to be a resources for my children, dan meletakkan diri saya tu sebagai pendidik utama di mata anak-anak. Okay. Tips yang kedua yang saya gunakan adalah home learning time management. Saya rasa tips ni banyak di-share oleh ibu bapa yang sealiran dengan saya, yang mempunyai ramai anak yang kena uruskan. Lagi-lagi kalau dia tu juga seorang cikgu yang nak kena mengajar, saya tak apa lagi, saya ajar adult learners. Tetapi kalau cikgu yang nak mengajar juga anak yang sebaya dengan dia, kadang-kadang saya pernah dengar lah daripada kawan saya, anak sendiri pun terabai, anak sendiri pun keluar nama dekat kelas lain, kata tak buat kerja sekolah apa semua. So terpaksa fokuskan kepada anak yang di depan mata dia tu, di dalam kelas dia dulu. Jadi saya rasa home learning time management ni sangat penting, di mana kita perlu adakan jadual waktu yang sesuai dan selaras dengan apa yang anak-anak kita harus lakukan, dan termasuk juga dengan kita punya schedule. Jadi apa yang saya selalu buat, setiap malam we plan our schedule, put everything on the whiteboard kan, ataupun the tempat yang yang anak-anak kita boleh lihat, dan kita punya kerja pun kena plan juga, set our priority, we have to focus and implement it one by one. Saya tentang work-life balance ni is something that I have learned from the beginning of my career, daripada dulu lagi. I know that sometimes we having a hard time to get this into the balance, nak buat tu lagi, nak buat ni lagi. Memang it's too much burden for us. Tetapi insyaAllah, I think if we keep on trying, we can make it work. I just give an example. One of the things that I do with my kids, a mentoring program. Mentoring program. I ada 4 orang anak yang bersekolah. Jadi yang first is my eldest is form 1. Second is standard 5 waktu tu. Nombor 3 darjah 3 dan nombor 4 darjah 1. Jadi apa yang saya buat, abang uruskan tentang adik nombor 3, kakak uruskan adik nombor 4. Jadi apa-apa yang tak kena, mami cari awak, bukan cari adik awak. Jadi awak punya kerja sekolah uruskan dulu, tapi adik kerja sekolah adik awak pun, because adik yang darjah 1 kan belum tahu lagi nak uruskan mana dia punya butang nak tutup mikrofon and everything. So you have to make sure you know their schedule and you know what need to be done on that day. Jadi apa-apa you are the responsibility for your adik punya learning. Jadi dalam masa yang sama kita didik juga dia punya leadership. So alhamdulillah tidaklah membebankan sangat semuanya di atas bahu kita as a parents, since we ask our children to help us out kan. Dan yang ketiga, saya ambil daripada buku Tuan Zaid ya. Nak tak nak, we have to spend our quality time together. Ya. Quality time tu tak semestinya we have to go travel, we have to do special things apa semua kan. Tetapi
di waktu-waktu yang kita ada bersama dengan anak-anak ni, especially like for the Muslim, we can regain the unity in the family, like a pray jemaah, recite Quran together, try to do fasting, apa saja yang kita nak anak kita jadi nanti bila teruskan apabila dia besar nanti, we try to tanamkan sekarang. Inilah waktu yang paling sesuai untuk dia nak konsisten. Pasal kita as a parent, kita buat benda tu konsisten dan nanti insyaAllah dia di tempat lain pun tanpa ada kita pun dia jadi konsisten, dia jadi istiqomah. Tetapi bergantung kepada family tu sendirilah, dan saya juga amat menyarankan ibu bapa juga perlu ada rest time. Anak-anak ada rest time, ibu bapa pun ada rest time for us to energize ourselves. We are not robot, we are just human being. Kita tak boleh nak 24/7 asyik on the education, maksudnya belajar dari segi formal itulah. Sometimes we can do like a free day time to do any activities as long as they know lah the limit, the certain limits, that they understand what we have terapkan di dalam disiplin kan. Tetapi apa-apa pun itu 3 tips yang saya rasa sangat-sangat saya guna dan saya amalkan dan it works for my family. Tetapi apa-apa pun kita hanya merancang dan Allah yang merancang segalanya. Kita serahkan kepada Allah, kita berusaha, berdoa, bertawakal dan semoganya ia menjadi barakah untuk keluarga kita. Itu saja Prof, terima kasih. Terima kasih Olia, ya, tips yang bagus dan tiap kali saya mengutarakan soalan mesti ada satu benda baru yang saya pelajari, ya. Dan kalau kita boleh rangkumkan ataupun kita boleh summarize, ya, ringkaskan apa yang dikongsi oleh Madam Olia tadi. Nombor 1, provide resources. Ya, kita provide resources. Kita kena create, kalau istilah saya lah, ya, akademiknya, kena create conducive learning environment, physical learning environment, emotional learning environment, social learning environment. Yang ditafsirkan oleh Madam Olia, kalau social learning environment tu quality time. Kalau physical tu kita bagi komputer, ya, siapkan bilik, meja. Kalau tak ada tu anak kita tak boleh belajar. But in terms of cognitive, dan in terms of cognitive, to ensure anak kita belajar, satu yang saya sangat tertarik, coaching and mentoring. Yang kita katakan, kalau di Malaysia, saya pernah terlibat atau memperkenalkan coaching and mentoring, School Improvement Specialist Coach, ya, untuk sekolah-sekolah berprestasi rendah. Tapi ini coaching dan mentoring sebagai usaha Madam Olia untuk meningkatkan leadership anak-anak dia. Leadership mean be the leader of learning pada adik-adik yang lebih muda. Wow, yeah, this is very good. Dan home learning time management, ada shared decision making kat situ waktu malam, ya, Madam Olia, ya, kita share dengan. It is a very good tips. Alhamdulillah, it is workable as well. Dan saya harap penonton di luar sana, ya, ibu bapa, guru-guru dan mungkin pelajar-pelajar kami mendapat mencuba tips-tips ini bersama anak masing-masing dan mungkin murid masing-masing, ya. Okay, now we back to Tuan Zaid, ya. The question for Tuan Zaid ialah, as you are the author of the book Smart Parents, Brighter Kids, can you share with the audience how you apply and practice parenting skills and empower yourself to become smart parents for your children? Saya nak tambah lagi, how can you empower yourself to be that significant and impactful parents in terms of leading their learning, ya? Dan silakan Tuan Zaid. Okey, terima kasih Prof atas persoalan tadi. Okey, saya tertarik untuk menubuhkan smart parents ni kerana sebelum saya jadi coach, parenting coach, saya memang bekerja dalam syarikat corporate, sebuah syarikat nama dia PNG, Procter and Gamble. Saya bekerja peringkat Asia Pacific. Dan one big thing that saya belajar daripada PNG ialah untuk berjaya dalam hidup, untuk berjaya dalam career, dalam apa-apa bidang sekalipun, it's not
is not your academic qualification per se. Academic qualification untuk buka pintu, tapi yang bawa kita pergi jauh adalah kita punya other things, kita punya leadership skills. So kalau dalam PNG, untuk masuk dia memang tanya kita punya leadership skill. What is the most difficult thing that you have? The first question yang saya ingat lagi, bila masuk dia, what is the most difficult thing that you have faced in your life and how do you overcome? So saya ingatlah kes saya nak tukar course appeal dengan teknologi. Jadi saya tahu kalau saya buat juga course engineering, which I don't like. Dia kata kalau nak tukar juga saya kena bayar. Tapi kalau saya dapat jumpa tempat boleh ambil kredit tu, okey, tak payah bayar. Jadi saya terpaksa berpindah dari United Kingdom, saya dekat UK, saya terpaksa pindah ke United States. Ada universiti kat United States, University of Bridgeport tu lah. Dia bagi saya partial scholarship. Dan which means I have to work very hard to cover the scholarship. It's not enough. Tapi bila saya tengok balik, that's the most difficult part in my life, which I don't have money to pay for myself, rent apa semua. Dia cuma cover tuition gitu je lah. At this very difficult period of my life as a student, I have to work, I have to study at the same time. But because of that difficulty, I got into PNG. And as PNG ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, is world largest company. Very Malaysia globally 87 years old company, almost 200 years old company. Memang very powerful. Produk dia Pantene, Rejoice, Head and Shoulder and all that, all top brands. Gaji kita memang 2-3 kali ganda daripada kawan-kawan saya. Belum masuk kerja, gaji saya memang the highest lah. But the work is also difficult. Okay, the big lesson is difficulties is not to kill you but to make you stronger. Jadi saya adapt benda ni, Prof dan Puan Aulia, dalam cara saya besarkan anak-anak. Sebab saya tengok anak-anak saya, it's not their fault, it's probably my fault, manja sangat. Kan? Kalau saya tanya dia what is the most difficult thing that you have overcome in your life, mungkin dia tak ada jawapan. In fact, masa jadi saya kerja PNG, saya jadi interviewer, saya jadi coach juga dalam PNG, leadership coach. One of the candidates straight A's, 21A. Saya pun rasa wow, banyaknya A dia ni. Bila saya tanya what is the most difficult thing that you have overcome in your life, tak ada. Saya kata mesti ada something. Sebab saya nak engage dia, nak hire dia. But they got to answer that question. So dia kata, okay, most difficult thing that I have to overcome was, adalah one time my mother was late to pick me up from school. I panic, I cried at the bus stand. Saya pun garu kepala. I hire this person, job will make for sure. Bawa cerita ni sebab nak kata kat orang lain, anak-anak saya pun tak kental macam ni. So that gave me the seolah-olah bagi kesedaran kat saya lah supaya latih anak-anak jadi kental sikit. Dan truly, I like what Prof Aulia mentioned about leadership, sebab memang tu saya letak as number one premium. Much more important than learning itself. So pendekkan cerita, saya latih lah anak-anak saya jadi leaders dekat rumah, bagi public speaking, bagi tugas, exactly what I wrote in the book lah. And then nampak perubahan. Within 3 to 6 months, anak-anak saya nampak berubah. Daripada pemalu jadi berani. Daripada malas jadi rajin. Dan masa dia orang sekolah rendah, saya memang quite against class tuition. Sebab saya tengok letih budak-budak tuition. Kenapa nak pergi tuition? Why can't they do it themselves? Tapi dengan ada personal leadership anak-anak, mereka tak pergi tuition pun. Dia sendiri nak improve themselves. Alhamdulillah, dapat straight A's without tuition. Dan sebagai bonus, 2 daripada anak saya dapat tokoh murid kat sekolah, which I never thought. Tokoh murid, seorang lagi wakil sekolah public speaking sampai peringkat negeri. Saya kata, wow. Sebab dia paling pemalu. Dia paling pemalu tapi dia boleh naik stage. It's purely because of the intervention that we did, melatih mereka jadi leader. So daripada situlah parents lain pun nak tahulah. So they started asking me. So nak jawab soalan Prof tadi, saya guna konsep, saya namakan 7L. Kalau bahasa Inggeris, 7L. The foundation, seolah kita buat rumah. Kita nak buat rumah yang strong, so dia kena ada foundation dia. Dan foundation is love. Prof ada sebut awal-awal tadi, love. Love ni paling penting.
love ni foundation, macam kalau buat building, the taller the building, the stronger the foundation. The thing is, dia tak nampak. Macam orang buat building kan, dia piling tu take maybe up to 2 years just nak piling, the building never goes. So orang akan kata, building jadi ke tak? Sedangkan mereka tak tahu the kerja is into the earthwork, nak kuatkan foundation bangunan tu macam KLCC contohnya. 2 tahun nak buat foundation sahaja. Dan nak buat kat atas tu senang. Once the foundation is very strong, yang kat atas tu cepat dia. Within 6 months, siap. So, begini jugalah rumah bahagia, rumah tangga yang berjaya. Kerja dia kan. Tadi saya sebut hak. Mak kau hijau kan, ayah kau hijau. That's a negative side. That's another, the positive side, kasih sayang. Dia mula dengan huruf H juga, tetapi hug. Give our family a hug. Jangan transform jadi incredible hug, sebab incredible hug dia merosakkan. Walaupun dia orang baik, Bruce Banner is a very nice person, but the moment dia transform jadi incredible hug, it starts to destroy things. Anything in front of him, everything destroyed, good or bad. Sama jugalah agaknya kita sebagai ibu bapa, bila kita jadi hijau, kita akan rosakkan. Rosak pinggang mangkuk pecah boleh ganti insyaAllah. Tapi saya takut hati anak-anak pecah. Hati anak-anak retak. Wah, itu saya tak tahu boleh ganti ke tidak. So, janganlah ambil risiko tu. Jadi, L yang pertama, love. Bagilah kasih sayang. Saya suka apa yang Prof. Zaidah sebut awal-awal tadi, foundation kepada pembelajaran, love and sabar kan. Memang betul lah dua-dua ni. Once ada love tu kuat, foundation dia kita boleh push anak kita. Kita boleh pressure dia tak crack. Dan tepi tu, kalau nak buat rumah, tepi tu L yang kedua, limits. Limits tu sebagai dinding. Limits ni, limit gadgets, limits games and all that, kena ada limit. Limit tu seolah panggil pendinding lah kepada rumah kita. Dan barulah kita bina tiang-tiang untuk perkuatkan. Tiang yang paling tengah, paling penting, macam saya sebut tadi, ialah leadership. L yang ketiga. Tiang seri. Kalau orang kampung dulu, rumah kampung tiang seri. Kalau tiang seri ni kuat, insyaAllah rumah tu teguh. Jadi sama juga anak-anak kena ada tiang leadership dan disupport oleh tiang learning smart ataupun learning effectively, macam kita nak sebut malam ni lah. Jadi daripada situ kita nampak learning hanyalah satu elemen daripada kejayaan anak-anak kita, kejayaan rumah kita. Sedangkan malangnya ramai ibu bapa dia target yang ni saja. Learning saja dia pentingkan, love tak penting, limits tak ada, leadership tak ada. Jadi mana boleh tiang tu berdiri saja macam tu kan, dia tak cukup. Jadi learning sebelah ni kena support dengan leisure. Macam dalam buku saya talk about have leisure time with family, untuk releasekan tension. Learning tu tension kan. So leisure is to release the tension. Barulah rumah kita ada foundation, love, limits, leadership, learning, leisure, dan 5 kat situ. Baru kita boleh buat bumbung. Bumbung dia in terms of our relationship with humanity, with spiritual. Sebelah kiri bumbung dia lend a hand. Lend a hand ni maknanya kita jangan selfish. Kalau ada jiran, kita bantu jiran. Kalau ada saudara mara, kita make sure saudara mara dibantu. PIBG contohnya, ramai ibu bapa yang pandang remeh dekat PIBG. Sedangkan PIBG tu adalah satu organisasi yang boleh mungkin unlock anak-anak kita punya potential. Bila kita involve dengan sekolah, kita akan dikenali di sekolah. Dan bila, this is the best part, sebab bila kita dikenali di sekolah, anak-anak akan behave. I think we can see the relation lah. Anak-anak saya behave sebab dia takut bila tak behave, cepat news tu sampai kat kita. Cikgu kenal kita, ada phone number kita, dia akan cepat, Cik Zahid, anak saya tak submit homework. Dia tak sampai rumah lagi, saya dah tahu dah berita tu. Balik rumah, happy, saya dah cekak pinggang. Kenapa homework tak siap? Dia pun, macam mana dia tahu cepat ni? Kan? Sebab I got involved with PIBG. Bukan niat saya nak tu, tapi itu bonus lah kan. So lend a hand, dan akhir sekali, leave it to God. Lepas kita buat tu semua, kena ada juga elemen leave it to God. Kalau tidak, kita unnecessarily stress. Kita ingat kita yang menentukan result. Bukan, kita yang menentukan usaha. Yes, we have to do our best, tetapi menentukan keputusan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, God.
Jadi ini ramai ibu bapa yang kadang-kadang dia anak ini awak tak belajar sungguh-sungguh, dia terlupa elemen result tu di tangan Tuhan. Mungkin anak tu dah buat yang terbaik tapi tak dapat. Kita terimalah, kita sama-sama sama-sama cari jalan, bukan cari alasan, bukan cari sebab kenapa benda tu salah. Jadi secara ringkasnya ini praktis yang saya amalkan dalam smart parenting 7L. InsyaAllah kalau amalkan ni, dan saya rasa banyak lagi LL yang lain yang baik, tapi saya memang praktiskan benda ni, nampak result dia. Jadi ada tulis dalam buku yang Prof. Olia tunjuk tadi, semua ada dalam tu. Wallahualam. Baik, kembali kepada Prof. Zaida. Terima kasih Tuan Zaid. Nampak tu penonton-penonton sekalian. Dahlah nama dekat-dekat nak sama ya. Aliran pemikiran pun sama. Jadi Alhamdulillah the 7L. Dan ini mahal harganya. Dan kalau kita boleh dapat, bila saya dengar Tuan Zaid bercakap tentang 7L, dan saya sebagai seorang academician, saya punya pemikiran dah pergi kepada research ya, dah dapat tajuk dah tentang 7L, Development and Utilization of a Framework of a Smart Parenting Using the Principle of 7L. Dan saya sangat yakin dengan 7L, dan ada teori-teori pembelajaran atau teori yang boleh mendasari kajian ini. Kalaulah ada adik-adik di luar sana yang berminat untuk dengan izin Tuan Zaid untuk melihat kebolehgunaan ataupun keberkesanan 7L, definitely akan berkesan ya, insya-Allah. Terutama sekali L yang akhir tu. Ya, kita mesti berserah kepada Allah petunjuk. Dan tentang itu saya nak ulas yang ini sahaja. Sebenarnya ada dua istilah yang saya nak ulas dalam 1 minit ya admin. Pertamanya tentang petunjuk dan hidayat. Kita ni sebagai guru, petunjuk dan hidayah ni, petunjuk tu kita lah memberi bimbingan, mengajar dengan bagus, memberi kasih teaching from your heart. Tetapi yang memberi hidayah, kefahaman, menitiskan makna ke dalam diri Allah. Jadi tugas kita yang pertama tu memberi bimbingan dan asuhan itu, itulah yang kita kira sebagai ibadah kita, walaupun tugas mengajar itu untuk anak sendiri. Satu lagi istilah, jangan biarkan hati anak retak. Mahal ya, sangat mahal nasihat ini. Kerana anak-anak kita, they will remember, they will forget actually what you did to them, the words that you might say, all the negative words that you might say to them, and positive words that they have heard from you, but they will never forget how you make them feel. Jangan retakkan hati anak. Allahu Akbar ya. So terima kasih sangat Tuan Zaid, dia memberi pembelajaran yang bermakna kepada saya ya, sebagai ibu kepada 4 orang anak, dan guru ataupun ibu di fakulti saya kepada beratus anak-anak yang lain. Okey, kita hampir ya ke penghujung rancangan atau penghujung sesi perkongsian kita. Dan mungkin terlampau banyak yang nak kita kutip ya daripada pengalaman dan idea Tuan Zaid. Tetapi tiap yang bermula itu pasti ada penghujungnya. Sebagai untuk mendapatkan nasihat yang insya-Allah bukan yang terakhir bagi dari Tuan Zaid untuk fakulti kami ya, untuk school saya, School of Education and Humanities. What is your final advice, Tuan Zaid, for the audience who are facing hardships, difficulties in helping children, especially in their studies? Silakan Tuan Zaid. Okey, terima kasih Prof. Okey, advice kepada yang sedang menghadapi hardship. Okey, pertama sekali saya berbalik kepada yang saya sebut awal tadi, itulah di mana anak-anak itu adalah amanah, dan kita kena yakin setiap hardship tu, setiap penyakit tu ada ubat dia. Samalah, setiap hardship tu ada jalan keluar dia. Boleh refer kepada surah Insyirah, surah yang popular, yang mudah je. Dalam setiap kesulitan ada kesenangan. 2 kali Allah SWT ulang.
inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Mana dalam setiap keadaan ada kesulitan, ada kesenangan. Cuma tengok sabar ke tidak. Dan saya pun ada menghadapi kesukaran, kesulitan dalam membesarkan anak-anak. Semua orang ada pun. Cuma tinggal lagi cara kita hadapi benda tu. Saya anggap kesulitan tu pertama sekali kita anggap jodoh pertemuan kita dengan pasangan kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada sebab kita bertemu dengan jodoh kita, iaitu untuk saling lengkap melengkapi. Kita ada kekurangan, pasangan kita ada kelebihan. Bila dia merge, dia jadi melengkapi. Dan daripada jodoh kita tu lahirlah anak-anak kita yang memang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak ini diberi sebagai kepada kita untuk diselesaikan. Contohnya kita rasa anak kita bermasalah, kita kena tengok balik, anak tu bermasalah ke kita ni yang create masalah. Jadi macam itulah. Jadi kena yakin bahawa anak yang diberi yang banyak cabaran tu adalah untuk kita selesaikan, untuk masalah. Jadi saya akan macam ni lah. Setiap air sebagai mangga tu lah. Mangga, kunci mangga tu kita beli, kita nak pakai, lepas tu kita tak kunci. Anak kunci ada kat rumah, mungkin dalam 100 anak kunci ni ada satu anak kunci yang boleh match. Jadi apa kita buat? Biasanya kalau kita semua, kita akan try lah satu persatu. Dan bila kita try satu tak dapat, kita try lagi yang kedua, tak dapat, sampai 5 kita try tak dapat. Ini ujian. Ramai ibu bapa bila 5 anak kunci tak dapat, dia give up. Dia buang mangga tadi, tak guna punya mangga, dia kata dia buang. Sedangkan ada berapa lagi kita belum cuba? 95 lagi anak kunci yang kita belum cuba. Bila kita macam tu, kita akan sabar. Kita akan sabar bertambah. Kita yakin ada 95 lagi. Aku baru cuba 5, banyak lagi. 95. Dan yang kedua, akan berdoa dengan ya Allah, aku tolong, ataupun idea anak kunci mana yang harap-harap janganlah anak kunci yang ke-99. Sebab takut kita dah halfway, kita dah lost it. Bagilah anak kunci yang ke-10 mungkin. Tak jauh sangat. Doa, insya-Allah doa ibu dan ayah yang sedang menghadapi musibah, sedang menghadapi masalah, masya-Allah. Doa tu memang tak ada hijab. Dengan syarat doa betul. Saya selalu tanya ibu dan ayah yang jumpa saya, saya tak tahu nak buat apa dah. Macam anak saya tak boleh. Saya kata, first thing saya tanya, Puan ada tak bangun tengah malam pukul 3 pagi, ada tak berdoa mengadu dengan Tuhan? Tak. Saya kata Puan belum cuba lagi. Belum cuba semua lagi. So Puan malam ni saya cadangkan, kalau betul-betul Puan dah hilang punca, kunci hilang tapi ada tak jumpa, Allah lah yang akan tunjukkan. So Puan bangunlah. Tuan bangunlah malam ni, set alarm pukul 3 pagi, bangun, mengadulah dengan Allah. Menangislah kalau perlu, dan saya rasa pasti menangislah, mengadu dengan Allah dan rasakan perbezaan. Selepas tu, pertama sekali kita rasa tenang. Bila kita rasa tenang, insya-Allah kita ada idea baru untuk cuba. Dan bila ada idea baru untuk cuba, mungkin idea itulah kuncinya. Dan ramailah ibu bapa yang buat macam ni, wah, terus jumpa anak kunci. Paling tidak pun dia jadi mendapat kekuatan baru untuk mencuba. Dan saya banyak deal dengan anak ibu bapa yang ada anak istimewa. Masya-Allah. Ujian dia lain macam. Kalau kita tak ada anak istimewa, kita tak faham apa itu erti kesabaran sebenarnya. Hanya orang-orang yang ada anak istimewa, autism, ADHD, dyslexia, mereka ni diuji dengan betul-betul padu, tapi mereka sabar. Kita berkawan dengan dia orang. Kita tanya dia macam mana dia cari kunci tersebut. InsyaAllah dia akan memberi kekuatan kepada kita. Kepada ibu bapa yang memang ada anak dyslexia, autism, yang memerlukan early intervention ni, kita kena terima hakikat. Itu istimewa Tuhan bagi anugerah kat kita. Sebab kalau kita tak mampu selesaikan, kesian anak kita go kepada kasihan. Kasihan. Jangan geram dekat mereka. Geram tu bisikan syaitan. Kasih ialah bisikan Allah.
kasihan. Jadi kita carilah jalan, bangun tengah malam, berdoa banyak-banyak. InsyaAllah kunci yang ke-5, ke-6 jumpa. Bukan kunci yang ke-99. Takut kita tak cukup sabar. Jadi secara ringkasnya itulah saya boleh sebut. Perjalanan kita semua masih jauh. Jangan cepat give up. Anak kecil, kalau anak bangun 3 pagi menangis tu kita rasa dah pening, boleh tanya Prof lah, anak remaja macam mana pening. Anak dewasa lagi. Jadi perjalanan kita sentiasa continuous learning lah, continuous education. InsyaAllah akan ada semangat. Journey will be beautiful, enjoyable, and it will make our relationship, our wife closer. Saya tengok ramai anak-anak, ada anak autism, ada tetapi ramai yang makin erat, saling memerlukan di antara mak dan ayah sebab mereka tahu orang tak, jadi mak dia main peranan, dan bila kita tengok, wow, inilah hikmah dia. Di balik anak autism, mak ayah, pasangan tu happy, bahagia. Balas di dunia dah dapat bahagia. Saya tahu lah macam mana. Okay, wallahualam, kembali kepada Prof. Terima kasih Tuan Zaid. Tips yang sangat praktikal, tips yang sangat benar dari segi epistemologinya, dan kembalilah kepada dia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, dua istilah yang saya sangat tertarik yang dikongsikan oleh Tuan Zaid. Nombor satunya adalah anak kunci. Anak kunci, anak itu anak menjadi cabaran kepada ibu bapa, dan mereka adalah kunci syurga kita. Kerana seperti yang disarankan, tips yang diberi oleh Tuan Zaid, apabila kita menghadapi cabaran daripada anak-anak ini, maka jumpalah pencipta kita. Lagi banyak kita berjumpa dengan dia, lagi banyak, lagi rapat kita mendapat reda dan cintanya. Selalu orang kata kenapa dia diberi anak yang begini, dan sebenarnya anak yang begitu istimewa, sangat istimewa. Dan oleh sebab itu dia mungkin menjadi anak kunci syurga kita dan ladang pahala ketika kita mendidik mereka. Penonton sekalian, kami di School of Education and Humanities akan mengupas tentang special educational needs ini pada siaran ataupun talk kita yang akan datang. So saya rasa terlampau banyak yang dikupas pada malam ini, tetapi kita dapat secara ringkas, tak dapat nak dipanjangkan kerana kesuntukan masa. Apapun kami mengharapkan ada diletakkan di dalam note itu buku Tuan Zaid, dan jika bolehlah tiap-tiap orang daripada kita akan mendapat satu salinan daripada buku tersebut. Kerana bagi saya sebagai academician, tips-tips tersebut sangat syarat dengan kebolehgunaan dan kebenarannya yang disokong oleh teori-teori pembelajaran dan juga pasak-pasak ilmunya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. So saya rasa kita sampailah kepada penghujung rancangan. So I have a little quote yang ingin saya tinggalkan kepada penonton sekalian. Learning is a life experience. Children learn more what you are than what you teach. Jadi sekian sahaja, wabillahi taufik wal hidayah. Semoga kita bertemu lagi dalam siri Kasih Talk, dalam siri yang ke-6, kalau tak siri yang ke-5, 2 minggu lagi. Dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua penonton setia Kasih Talk yang budiman. Assalamualaikum.